Mungu ananiambia kama niliweza kumnyofoa Danieli katika shimo la simba, na simba akuweza kugusa maisha yake, nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, hakuna shimo ambalo litakamata maisha yako. Mungu atakuchomoa mahali kwa heshima. Mungu atawachomoa watoto wako kwa heshima. Mungu atachomoa vitu vyako kwa heshima. Mungu ataachilia hatua yako kwa heshima. Hakuna shimo litakaomeza maisha yako kwa jina la Yesu. Ulimwengu wa roho ndio unaamua vitu vitokee katika ulimwengu wa nyama. Kufikiri kwako na kuwaza kwako mara kwa mara ndio weapons au ndio silaha ambayo inatepu vitu katika ulimwengu wa roho na kuanza kuviachilia katika ulimwengu wa mwili. Fikiri, waza, fikiri, waza, fikiri, waza. The moment unapoendelea kufikiri na kuwaza, unasukuma na dua, unasukuma na maombi yako, unasukuma na mambo, unafikiri, unawaza jambo hili litakuwa, jambo hili litatokea, hili jambo linaisha. Unafikiri, asubuhi unaamka unalifikiria, mchana unalifikiria, usiku the moment unapoendelea kufikiri namna hiyo katika ulimwengu wa roho, mawazo huwa ni sauti. Unakumbuka ile mfano Yesu akamwambiaje? Hivi kwa nini mnawaza hayo mioyoni mwenu? Ulimwengu wa roho haujui hii sauti. Mawazo yako ndio sauti kubwa. Ndio maana nasema yule ambaye anamwangalia mwanamke kwa kumtamani tayari amezini naye kwenye mawazo yake. Ina maana ulimwengu wa roho hata action za kimwili inawezekana usihangaike nazo. Yale unayowaza, ulimwengu wa roho unapiga muhuri kwamba jambo hili huyu alipate, jambo hili mtu asogee. Ina maana the moment haya maneno ni kufanya tu confirmation, lakini kitu halisia kinatokea kwenye mawazo. Andika tu mambo yako kama mawili matatu. Andika kwenye simu yako, andika kwenye mkono wako, andika kwenye karatasi yako. Ukiwa unatembea unasema no, hili litakuwa. Yaandike tu unatembea, unasema hili litakuwa, hili litawezekana. Unayaandika kila siku unapoamka unalisoma. Kila siku unapoamka unalisoma. Ukisema unalisoma, unaliwaza hilo, unalitafakari hilo.